नाट करूनु कि जिते थर भी नाट कहे किए कौच पौराणिक नाट चलो नहीं किए कौच काल्पनिक चलो किए कहते नवरंगपुर जिलार नाट चलो ना देशा नाट चलो ना मुझे थर भी पवित्र गुरु को फोन करी नाट गुट दरकार अच्छी गुरु आर तुम से कौन अशोक वन में 2 टपा लुह नाट टे दरकार अच्छी आ तो एतकी तारीख बोले से कहे नाई उदय बाबू बहुत रेट रखिंट कही हे ना मुझे कही भी पार्बी ना बहुत डिमांड सरागुड़ा नाट बहुत डिमांड सब चली आमको मिले ना जदि श्यामघन नाट जदि मागवा गले उदय बाबू आज 7 राति अच्छे ये 14 राति काए ए गले मु ना आसे ता माने तांकर नाट भी सेमती चली कैलाश गुरु को कहले नाई आज्ञा बणा अच्छे अमुक तारीख ही रेतावे तांको नाट भी चली बासु को 2-3 थर मु नाट मागी लास्ट मुझे गाड़ी करी जे जब मिसा नाट गुट कहले नाट गुटे पठाइब ना कम पैसा दे बोली भावुच ना कौन बोलिकी बासु को मुझे कहे समस्त नाट चली किए करा नाट चली ना मात्र ये जो अप्रीतिकर माने वातावरण वर्तमान सृष्टि होती अनुरोध करी जेते जन भी महासंघर सभ्य मैंने अच्छा दयाकोरी जड़े कहतु ए विषय केबे आलोचना करिसंती कि आपण मानकर कमिटी जिला संघर सभापति को अनुरोध करी जेडकेएसएस महाशय को अनुरोध करी से माने भी ए विषय आलोचना करके केते दूर को जाइछंती से विषय दयाकोरी किछि तांकर कथा रखिए जेडकेएसएस आज्ञा धन्यवाद। आज साबर श्रीक्षेत्र देशिया नाट गुरु संघ जिला नवरंगपुर अनुकूल जो बैठक रखा जायछि सरागुड़ा ए आरएमसी गुदाम ठारे उपस्थित रही नवरंगपुर जिला कलाकार संघ वा जेडकेएसएस वाइस प्रेसिडेंट सर एवं सुदूर मालकानगिरी जिलूर आसी कलाकार बंधु मैंने एवं नवरंगपुर जिलार विभिन्न ज्येष्ठ वयोज्येष्ठ गुरु मैंने एवं 10 ब्लॉक सभापति सेक्रेटरी बीकेएसएस एवं अन्यान्य कलाकार मान समस्त मोर प्रणाम। निश्चित भाव में आज जो आलोचना चक्र चली विगत 8-9 मास हे 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरू जो आलोचना माध्यम जो संगठन करागला से बाद विवाद उभुति से विषय आम अनेक थर गोटे मिनट क्षमा चाहिए क्षमा करेंगे दयाकोरी गुरु भाई धन्यवाद। आम जो आलोचना करूँ विभिन्न समय रे अनेक स्थान भी आलोचना कर सारी ए विषय को नहीं जोटा कि समाधान रास्ता बाहर पारुनी मु आशा करी आज जो आलोचना चक्र रे आमर जो समस्त जिलार कलाकार माने उपस्थित रही मु आशा करी आज एठारे निष्पत्ति हेब एवं समाधान रास्ता बाहर तो कहि ए विषय रे आमे विभिन्न समय रे आमर 10 ब्लॉक सभापति मानकु संपादक मानकु बीकेएसएस मानकु जणे केते थर आलोचना भी करिछु समस्ते से गुटे कथा कोरापुटर जो 3 जन कोरापुटर समस्त गुरु भाई मानकु मु कहिबी नाही जेहेतु कोरापुटर अनेक गुरु अछंती सेमानंकर ना कहीं धरा जाऊ नहीं जेहेतु सेमाने सचट एवं भल समाज को जो भल वार्ता देकर जो नाटक शिक्षा दौरान से धन्यवाद अर्पण करी आ जो 3 जन भाई माने जो अश्लीलता को लेकर भरपूर जो नवरंगपुर जिले में कोरोना बेमार भाया जो फैले जाइछंती सही तार फल स्वरूप आमर नाटक गुरु मानकु आमर कलाकार मानकु आमर जिलार कलाकार मानकु हाथ बांधा को बसी पड़ी मो सेटा को घृणा करे जेहेतु समाने जो खोला मंच रे चुमा चाटा ठू आरंभ कर विभिन्न प्रकार अश्लीलता गीत नृत्य
ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମର ସାବର ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶୀୟ ନାଟକରୁ ପ୍ରଶୟ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ବା ଆମେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସେ 3 ଜଣ ଭାଇ କୌଣସି ଆମର ବୈଠକରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମେ ଯେହେତୁ 3 ତାରିଖରେ ଆମେ 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେବେ ଏସ୍ ପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ 13 ତାରିଖଟା ଆମେ ବୈଠକ ଆଜି ରଖିଥିଲୁ, ତାର ଆଗତୁରା ଆମର ସାବର ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶୀୟ ନାଟକରୁ ମହାସଂଘ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କଳାକାର ବା ଆମର ପଦାଧିକାରୀ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆମ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଠାରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେଇଠାରେ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ଦୂରକୁ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ବା ମୋ ମତରେ ସେଇଠି ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ କି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିକେଏସ୍ଏସ୍ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 4 କି 5 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ତ କୌଣସି ମିଟିଂ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କୌଣସି ନାଟଗୁରୁଙ୍କୁ ବା କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସି ନାଟ ଶିଖାଇବେ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ এই ଦୁଃଖର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା କଥା ଆମେ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ସେ କଥାଟା ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଅନେକ କଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ 3ଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ବା ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୌରାଣିକ ନାଟ କରିବେ। এইটা ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ। ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନାଟ ଶିଖାଇବେ, ନାଟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ନାଟ ଶିଖାଇବେ। ସେଇଆ ତ ঠিক ଅଛି। ঠিক ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁବି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନା ଯଦି କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି এইটি সভাপতিଙ୍କ দ্বারা যদি এই কথাটা হচ্ছে তাহলে মু এই সাবর শ্রীক্ষেত্র দেশীয় নাটগুরু সংঘ থ্রু মু ইস্তফা দিয়ে দেছি। আপন মানে নূয়া দল কমিটি করতু আউ রোক লগাতু। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।